Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Ishaq. Beliau seperiode dengan Imam Malik. Kitab yang setiap bangun yai cerita tarikh niku pakai kitab ini, nama Sirah Nabawiyah. Kepinginan kula paling ageng supaya sampeyan tambah mahabbah dan mbahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kelihatan betapa Sayyid Abdul Muthalib niku pun gadah alamat utawa wonten kepastian nek jengben di antara putune wonten sing dadi akhir nabi napa akhir sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Diku hafri zamzama majra minal khulfi fiha. Utai kitab nerangno ngeduk sumur Zamzam. Wama jaro, wamalan perkara jaro kang lumaku apa mamnal kulfi sangang percekcokan biha ing dalam Zamzam. Suma inna Abdul Muthalibi bena magwana imun fil fikri it'asa. Suma inna Abdul Muthalibi mongko nuli Abdul Muthalib bena magwa antarane utawi yen to sari sapa Abdul Muthalib na imun fil fikri Ismail maksudnya. It'utiya fa umira bi hafri Zamzam. Terus beliau ngipi tentang fikir napa Ismail ngipi tentang posisi air napa Zamzam. Jadi dinunjukno nak ru'yal anbiya wahyun tapi ru'yas sholihin nggih apa juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Hampir rata-rata itu ngitungnya 46. Dari 100% itu ru'yal mukmin berapa? 46. Luar biasa tingkat akurasinya benar. 46. Qala Ibnu Ishaq wa kana awal maqsudi fi Abdul Muthalib min Khafriyah kama haddatsan Yazid bin Abi Habib al-Misri an Marsad bin Abdullah al-Isni an Abdullah bin Zair annahu sami'a Ibnu Muthalib yuhadditsu haditsa Zamzam khina umira Abdul Muthalib bi Khafriyah. Qala Abdul Muthalib ini saat temen selana imun fil hijri atani akin faqala ikhfir tayyibah. Matane ikhfir mawon rata-rata teng kamus niku hafaro yaghfiru min ba'di doroban jadi itu. Nek buku kata ikhfar ora konangan, foto goblok. Tapi nek cara kamus niku ikhfir taibah. Qala faqultu wa ma taibah qul tuma dhahabani. Iki kunane ku malaikat ku nek ditakoki ra seneng. Ikhfir taibah dari Abdul Muthalib taibah nopo tuma dhahabani. Jadi malaikat ku ra seneng ditakoki. Falamma kana al-ghaisu raja'tu lamati fanintu fihi faja'ani faqala ikhfir barra. Wong to ibarat dijawab imun ikhfir barok. Qol faqul subama barok qol sumadaban. Malaikat itu ya mutungan. Nanti kena mutung berarti koyo malaikat. Tanpa ina jawab malah digentir. Pertama ikhfir taibah. Wa ma taibah dabani. Ikhfir barok. Wa ma barok dabani. Falamma kana al-ghaduru jati lamat di fanin tu fi bacaan faqul ikhfir al-madnunah malah digentir meneh kan. Kualkul tu wamal matnunah qal sumadaban. Ribet kan? Kalau makan al-ghaduru jati lamati fanin bifajani faqala ikhfir Zamzam. Qultu wa ma Zamzam. Takok Zamzam ku nopo? Qala tunjafu abadan wala tuzamu. Jadi ora bakal sat selawase wala tuzamu. Ora iso diwodo maksudnya ora mungkin terus Zamzamu dadi bau atau dadi asin sing akhirnya masmumah napa? Jadi walhasil di antara sifat hadis Zamzam wala tuzamu. Jadi tidak ada orang komentar kalau Zamzam itu masmumah. Ya, ciri hadis Zamzam itu la tunzafu abadan wala tuzam. Tafsir hadis al-asam ya bainal farqi wa dam intana profil ghurab al-asam inda qaryatin nabi. Qala Ibnu Ishaq falamma bayyana lahu sa'naha. Bayanan rahmat sapa Allah nak kepengin dibas falamma bayyana lahu napa sa'nuha wa dalla ala mawdiha wa arafana qad sadaqa wa tafini wali. Iki mulai proses napa ngeduk. Kita mengkaisikan Sobat Abdul Muthalib bin Walihi kelawan tongkate Abdul Muthalib. Wa ma'ahu ibnu Al-Harith bin Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib badhe ngeduk Zamzam yang posisinya dekat apa? Baitullah dibarengi putrane namanya Harith bin Abdullah. Laisa lahu yauma idzin waladun ghairuhu. Zaman itu putrane Nabi Harith barengan Sayyid Abdullah. Fa hafara fiya falamma badal Abdul Muthalib at-tayyib. Falamma badal mungsmase perkara oleh Abdul Muthalib apa at-tayyu apa bekase sumur. Pokoke toyu niku kubangan yang menunjukkan kalau itu apa? Sumur. Kabar mongko maca takbir sapa Abdul Muthalib.
Farofan mau ngerti sapa Quraisy nang Quraisy ana usapen Abdul Muthalib kuat adroka teman-teman metuli sapa amdal hajat sama hajat Abdul Muthalib. Jadi iki cerita gitu sekunane kuno sederenge Kanjeng Nabi ya ana wong maca takbir. Iku nunjukno nek ana fatrah iku ya ana sisa-sisa milati napa Ibrahim. Buktine ketika kafir hajate napa kebar. Tapi ya rodok keliru. Ya takbir ya jalan kelirune ya jalan jenenge ora ditunggu. Faqamu ilaihi Faqalu ya Abdul Muthalib inna habi'u abina Ismail. Iki kunane kuno nak proses dibaro nak kasil digugat. Jadi kowe hasud ku yo ana sanate to. Dadi nak proses Abdul Muthalib dibaro dhewean. Barang wis kasil kabeh wong Quraisy ya Abdul Muthalib inna habi'u abina Ismail wa inna lana fiha haqqan fa asyrikna ma'aka fiha. Jadi wong hasud iku ana sanate. Mulane terusno ya hasud. Kowe ra hasud usok. Biasa wae. Biasa keliru dan aku keliru isen. Perak keliru kasih dan keliru liane. Goblok yo keliru wong campur. Yo ana wong goblok ku tuwa cuma ora ada penyakit kasut. Lah kasut itu soalnya goblok yo terus apa. Biasa wae ora tau. Biasa wae. Kalau ada sobat nontonnya mana bisa ini? Gak iso, sing motor aku yo ikut tok. Jadi wong egois. Mana inna hadzal amra qad khussistu bihi dunah. Wong sing dipenya aku, berarti pengeran ya aku berarti kowe kutok. Wa utituhu min bayi niku. Semoga ngono ae sing kamu. Qad khussistu teman-teman den khusus ingsun bihi bi hadzal ma dunakum wa utitu lan jika ingsun bu ing zam-zam min bayi niku. Faqalu lahu fa ansifna fa inna ghairu tarikika hatta nuqasimaka fiha. Saiki kita harus sadar, podo sadari piye-piye iki ra wae mutok wae wong akeh. Harus cari keputusan, cari orang yang bisa bikin apa? Keputusan. Qal fas'alu baini wa bainakum man syi'tum uhakimkum ilaihi. Fas'alu mongko gawe sira kabeh baini wa bainakum man wong syi'tum ngomong sira kabeh uhakim. Mongko golek keputusan kita kang sira kabeh ilaihi maring man. Jadi mulai dulu orang ya cari. Sudahlah kita cari juru putus, siapa yang bisa memutuskan sengketa ini, apa? Fas'alu baini wa bainakum man syi'tum uhakimkum ilaihi. Qalu tahinatu bani Sa'd. Iki kuno temane mau yo ono benere kabar yo ono salah. Wong Abdul Muthalib bae Kanjeng Nabi golek keputusan ngongkon Kanjeng tuh Bani Sa'd niku. Dia mau separuh bener, separuh salah. Itu zaman qala na'am dari pintu yo gak masalah. Qal wa kana bi asrafis syam. Ori Abdul Muthalib wa maruna farun pokoke sangka Mekah golek dukun nganti putih. Jadi konane kuno dukun niku laris ku nak ado, nak tangga ora percaya. Ya kira ado mana kan macet kok. Apa ana omahe pinggir kali terus wong ora tau apa aduh. Oh ado golek wangel terus numpak perahu elek, paham ya. Dukun kok tangga. Ya. Dari mubalek dari kudu ado. Nah wong alim para kelas dipercaya. Soalnya gak iso. Kudu ada. Nah wong alim tonggo lah iku percaya. Para tiba Abdul Muthalib wa ma'una farun bani abihi min bani aksi mana. Para tiba mengkuli kabilatin min Quraisy nafarun qal wal ardi illa kama fawisi. Qal semoga pas iku bumi iku mafawis niku mahal. Jadi teng kamus tak warai ben rodok ngalim, alim banget rontok. Wong Arab iku kadang bahasa iku nganggo bismillahirrahmanirrahim. Jadi balawe wong Arab ku aneh. Termasuk jamak iku at-tadudi walian, no? Walian. Kok anggere wong eling abang, misale eling walian, eling swarga, eling neraka, eling apik. Termasuk jamak iku muqabbalah. Wong Arab ku nak darani apa sokro sing mematikan iku mafawis. Tapi ku walian, no? Mestine mahalik, no? Mahalik. Wong Arab ku gak siap sampai kenyataan nah itu mahalik sesuatu yang bisa menghilangkan nyawa. Terus nak darani mafawis. Wong Arab itu lucu, jadi kadang bahasa Arab boleh waliane, no? Mulane Kanjeng Nabi kadang mboten seneng, kadang-kadang tapi kadang dia seneng, kadang mboten. Anakmu jadi nak non afe. Karena apa Nabi kok pas golek ora ono lana fi. Tapi kadang ya oleh. Jeneng afe yo ribet kan? Oh, ribet. Ya ribet tapi ya tapi kadang ngono kadang yo ora mesti. Qal fataraju hatta idza kana ibadi ditama qais benang fitur wasam fan ya ma'abdul muthalib. Banyu nentek padahal ning napa? Ning Sokro, ning Sahara ning ngene apa padang pasir. Qal fataraju hatta idza kana ibadi ditama qais benang fitur wasam fan ya ma'abdul muthalib. Banyu nentek padahal ning napa? Ning Sokro, ning Sahara ning ngene apa padang pasir. Qal fataraju hatta idza kana ibadi ditama qais benang fitur wasam fan ya ma'abdul muthalib. Banyu nentek padahal ning napa? Ning Sokro, ning Sahara ning ngene apa padang pasir.
Fadzoni hatta ekonu bil halakah. Kabeh yakin apa fadzon itu mengelak sapa kabeh hatta ekonu bil halakah sampai yakin nak mati. Terus fastas kauman ma'hum min qabaili Quraisy. Terus Quraisy itu kan mulai Bani Kinanah. Tuh ana apa? Bani Kinanah. Lah Abdul Muthalib itu kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Abdul Muthalib mau bareng-bareng dengan Bani apa? Hashim. Sing kelompok Bani Abdi Manaf. Walhasil ini menjadi klan-klan yang kecil. Kelompok Quraisy dibagi-bagi Abdi Manaf dan lain-lain. Nah, kelompok Abdi Manaf itu dipimpin Abdul Muthalib. Kentekan Bani. Fastas kauman ma'hum min qabaili Quraisy. Barang banyu nentek jaluk dulur-dulur kalau saya misanan minduan. Fa'abau alaihim. Moh. Di masjid itu ya ono tanah dhewe. Ora cocok kok jaluk. Oh, lagi tukaran kok. Jaluk. Ono ana wong iki ya bos. Jadi ora tukaran kok. Fastas qauman ma'hum min qabaili Quraisy fa'abau. Wa qalu inna bima fazatin wa nahnu nakhsha ala anfusina mithlu ma asabakum. Lah nek bocah kowe aku melok ngelak kita nak mati bareng. Moh, sing mati kowe aku ora usah. Salam maro Abdul Muthalib masana al-qaum wa ma taqawwa ala nafsi wa asati. Qal madza taruna. Qal maro yuna ila tabu'un li rabbi. Famurna bi masjidna. Qal fa inni ara ayyafira kullu rajulin minkum kufratahu li nafsi bima bikum al-ana min al-quwa. Jadi Abdi Manaf, sak turun-turunan Manaf kon gawe keduan. Wis dikuduan nggo pemakaman masing. Fakul lama mata rojulun dafa'ahu ashabu fi khufrati cuma waruhu waronu napa mendem ya waro wari bahwa waruhu ya oleh tapi normalnya waruhu mergo nganggo alif napa maksura hatta yakuna akhirukum rajulan wahidan fa'atu rajulan wahid aisaru min do'ati rabbin jami'an qalu ni mama amar tadi yo pendapat iku akeh faqama kul wahidin minhum fahafara qad asma ko ati yang tazirunal muta'assan. Jadi mati oleh persiapan. Kon gawe kuburan, terus tengok-tengok ning jogangan iku ngenteni apa? Mati. Jadi ngenteni mati yo. Dibanya utang abot atau mati terus. Saiki kon kan ngono, nek mati kan gak ditagih. Jadi nek ora diutang mati. Cuma ini Abdul Muthalib qala li ashabi, tapi sesuai pikiran Abdul Muthalib berubah. Jadi ijtihad ya oleh rubah. Tapi padahal beliau sendiri yang utus seperti itu. Beliau yang memerintahkan itu kemudian akhirnya dirubah. Cuma in Abdul Muthalib qala li ashabi wa wallahi inna ilqa'ana bi aidina hakadha lil mauti la nadribu fil ardi wa la nabtaghi li anfusina la ajsin. Urip ngenteni mati itu enggak keren. Fa sawwahu ayyarzuqana ma an tibadil bilad. Wes saya aja ngenteni mati. Wes ayo do mlayu. Meneruskan perjalanan irtasilu saya udah berjalan fartahal. Hatta ila farihu wa man ma'ahu min qabaili Quraisy yang dulu ilmu ma'ruf fa'ilun taqaddama Abdul Muthalib ila raqilati. Jadi maju numpak kendaraane falam manfa'at bi infajarat min tahti khufiha ainu ma'in asbi. Terus Abdul Muthalib yang keramat ketika beliau memutuskan pergi apa ning bekas napa kakine kudane niku napa infajarat ainu ma'in apa asbi. Terus niku ngetokno nak nuri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wonten teng Abdul Muthalib. Jadi keramat yang ada di ceritanya Hajar sekarang ada di Abdul Muthalib. Jadi infajarat min tahti khufiha ainu ma'in apa asbi. Fakab baru Abdul Muthalib, fakab baru ashabu. Sumana zala wa syariba ashabu wastaqaw hatta malau asyata. Ada itu begitu kabeh. Sumada al-qabaila min Quraisy. Terus masjid-masjid mau diundang kabeh. Pakola halumma ilal ma fakot sakona wa wis kan dicek medhit lan saiki gak apa-apa cukup banyu iki. Wong aku kuwae. Dadi iki bolo omah perkara ora kuku ayo seres. Ini kan mangkel, mau kan jaluk ora oleh. Barang dene keramat halumma ilal ma fakot fasrobu wastaqo. Faja'u fajaritu wastaqo. Cuma qalu qad wa qadolana alaihi Abdul Muthalib. Wis demi pangeran sing keramat ku kowe, aku anut kowe. Terus nyetono keramat. Lane anak lono masyarakat wong kudu ana keramat. Ya dadi Abdul Muthalib dinut Bani napa Kinanah mergo napa keramat. Qad wa qadala ta'alina ya Abdul. Iki Allah dia keputusan sing diparingi keramat iku kowe. Wa wallahi la nukhasimuka fi zamzam abadan. Oh, jadi wis kalah ya. Wah, jadi keramat itu penting, you know. Innal ladzi saqaka hadzal ma'a bi hadzal falak lahu alladzi saqaka zamzam. Sing maringi jenengan keramat bisa mengeluarkan air saka padang napa pasir. Iku lahu alladzi saqaka
Zam-zam farji ila sikayatika rasidan. Wis mon Zam-zam Pak jenengan. Faraja awaruja umahu walam yasilu ilang kaina wa khalu bainahu wa baina. Jadi intine iku sekunane kuno Abdul Muthalib ku keramat. Surah Masjid berarti kalau ini sangat bangun nak cerita Abdul Muthalib lu mesti dalil wajib tabul mausulu bil ladis tahar kabi rizam jamin yali waman hafar. Terus Alfiyah sangat senang keluarga Kanjeng Nabi nak contoh namun ada mantub napa wa man hafara bi razam zaman napa wa man hafara bi razam zaman. Terus nak damel munada mantub niku nganti lafaz yang terkenal. Abdul Muthalib itu identik dengan orang yang mengambil atau yang menggali ulang zam-zam. Lan wa yuntabul mausulu bil ladis tahar kabi rizam zamin yali wa man hafar. Qala Ibnu Ishaq fadal ladzi balaghani min hadits Ali bin Abi. Jadi zam-zam tak jane wiru mensorek tapi niku nazuman. Pokok sami itu men hadits bin Muslim anau kira lau fina amara utawa fina umira fil hafri zam-zam. Sumat bil ma'ir riwa ghairal qadar yaski haji dallahi fi kulli niyat. Sumat mongko nuli jalur sira bil ma'i lan banyu arriwa kang nyegerna ghairil qadar kang ora napa ora rusak ora butek. Yaski kang iso nyirami apa iki lama haji dawa ing wong sing hajine Allah fi kulli mayar ing dalem saben-saben napa kebutuhan nomor. Niku nomor pinten? Nomor ini pinten? Satu nih. Napa? 114 ya. Benar? Oh, 111. Enggak 11 ya. Haji kawahi ing pira-pira wong sing haji ning kedua fikul 5 yaren ing dalam sakabehane ibadah. Wal murad bil mayar manasikul haji wa mawadi utoah. Laisa ora ono iku khofu laisa sa'an khofu minggu poseun ma'amar suwagine kedua dirami. Mun fa khara Abdul Muthalib hatta ila lahu zalik ila Quraisy. Faqala ta'lamu supaya ngerti sira kabeh an nikot umur tuan akhira lakum jam-jam. Faqalu fa hal buyina laka. Maksudnya cerita niki ketok nak awalun nubuwah iku ar-ru'ya as-shadiqah. Kawitane nabi iku mesti dikawiti napa mimpi. Termasuk mimpinya Abdul Muthalib. Mungkin sampean ngerti, tahu sini khatam nanti mungkin ngerti. Faqalu hal buyina laka aina hiya. Ketika jenengan badhe mengambil zam-zam, apa di mimpi itu dijelaskan aina hiya? Qala la. Abdul Muthalib gak mau pokoknya kalau ngesul zam-zam tapi harus dijelaskan di titik mana. Qalu farji ilamat jaika alladhi ra'aita fihi ma ra'aita. Yo turun nek. Ya lucu kan. Yo turun nek magone bodoh. Fa iyyaku haqqan min Allah yubayyin laka. Nek jeneng mimpiku bener kok pangeran nerang. Wa iyyakum naseton fala ya'uda ilaika. Lan mimpi nak terulang-ulang iku yo tak kowe ora kira kowe faktore masalah dadi Anda iki ora iso diukuran. Nah ukurane adane fa iyyaku haqqan min Allah mesti yubayyin laka wa yakum nasetan fala ya'uda ilaika. Faraja Abdul Muthalib bilamat ifana fa'utiya faqilat ikhfir zamzam. Innaka in khafarta lam tandam wa ya turasun min abika al-azam. Jadi turas itu bahasa kuno ya, turas aja sering loh untuk turas. Ono kitab-kitab Basim jenenge apa? Turas wa ya turasun min abika al-azam. Jadi zamzam itu warisan leluhurmu. La tunzafu abadan wa la tudamu. Tasqil haji al-azam di surah Amin Jafil. Kaya Nu'am bin Jabil, jadi guna maknanya Nu'am itu untuk Jabil sing liar, lam yuksam. Jadi maksudnya zam-zam ini sementara ini liar, berkorang harus ngurusi. Yang duru fi nazirun di Muna'am, takunu mirotan wa abdan muhkam. Laisat kabak di maqat ta'lam, wa iya benal farsi wasdam. Ya, masyuru benal farsi wasdam, pokoknya walhasil itu rumah tenan ya. Kue nak putus asa ning zaman akhir iki, zaman akhir misalnya bu arani zaman tauhid, zaman maksiat, terus kue putus asa gak ngelakoni keapian, iku goblok. Mergo punane kuno, iku keapian dikelola Allah mimpeni fardin, wadamin ladanan khalisan, saihol. Jadi keapian mulai punane kuno dikelola benal khobisen, apa benal khobisen. Ono khobisen, apa fardin itu teletong, khobisen dan natsun. Arsen kita kok nak, tapi Allah iso ngelola nolabanan kalau dengan Indonesia itu wong atau antika ya akeh, wong udo ya akeh, wong maksiat ya akeh, tapi wali ya akeh. Justru itu ngetokno pintere pangeran. Gawe wali kok ning daerah maksiat.
Jadi gak usah putus asa, geblek nang putus asa. Kunane kuno itu barang apik dikelola mimpeni farsin wadane. Bagi jam-jam itu jenenge bumi itu lho, wong buat sampah ning bumi, wong ngising ning bumi. Tapi mata air itu waya bilal farsi wadam. Lane wa innalakum fil an'ami la ibrah mustiqum mimma fi butunihi mimpeni farsi wadamil labanan khalisan sa'iqal lisyai. Seneng Quran nggih wonten, ana sing ngadul Quran, ana sing tangi wedi ngapal Quran, mesti nak lali dosa terus rapal blas. Lha ora apal kok dialas. Dari wedi dosa. Lha ora dosa iki dosa liyane. Nah, aku ana wong sok suci ngono kok aneh. Lah nek ora dosa lali Quran terus lali dosa liyane tok. Dosa liyane wis kadung akeh. Goyone wedi kok. Aku kiai itu tidak diwarai ngono. Amatir yo ono. Lah yo amatir. Lu tak bener-bener apal Quran, tapi wedi apal lali terus. Terus nek raiku ra dosa liyane. Kadung akeh menisan namene. Lumayan dosa tahu apal Quran. Pasti ngapal lo dianggap seneng Quran terus ridane Allah malah keren. Wah aneh. Aku goblok jadi syariatmu. Aneh. Jelas itu Allah itu ngelola ngangkat wali mimpeni fardhu wadah. Lengen-lengen. Jadi biasa. Sekolah Indonesia hadal kalam wala di kalam hadis Ali Ridwan min qaul la tarjufatan uzama qauli inta qaryatin li intana sajun walita sira. Qala Indonesia fazamu annahu khina kilal qaul wa ilahiya ila lahu inta qaryatin namli. Akhirnya Abdul Muthalib takok, posisinya di mana? Neng kampunge semut. Khaitu yang kurul huruf hudan. Sesuk iku ana gagak sing matuk-matuk ning kono. Wa a'lam ayakana dalika kan. Tapi intine ngeten, rungokno tenan. Wong nak marek pangeran tenan, iku alam itu menopang. Jadi takok iku pangeran ketara, nek iku kersane pangeran. Lah nek saiki kan gak berdasar peta harta karun apa? Peta apa harta karun. Nah riyen boten, betapa dekatnya wong ning pangeran. Jadi makhluk sing ora akal iki dikondisikno pangeran. Tembudi Gusti. Ya pokoke ana Qaryatin Naml niku ono daerah semut. Lah ukurane pundi? Besok iku ono burung gagak sing mematuk-matuk ning kono. Saiki ngondisikno burung gagak iku agak pangeran gak iso. Aku gak marane itu kan meh mati. Iku ora perintah pangeran. Iku maksudnya dari gagak kok. Maksudnya itu ketara. Nah alam itu mesti tunduk mek kersane apa? Pangeran. Lan kadang-kadang kula luwih seneng kenal kewan. Kula luwih orisinal. Mulane wong nek wali ya para pangeran. Mbok jalur alim, jalur fikir wae wali lah, wae wali. Iku wadhab wal ghazala yasyadani laka berisalah. Jadi nabi iku top tenan, iku nek wis diakoni kewan. Mergo mesti iku kersane pangeran. Abdul Muthalib ketara wali nek mergo alamate nganggo kewan kabeh inta karyatin nanti. Piye kaisu yang kudu huruf hudan. Yesus ora ono. Bareng delok ono gagak tenan sesuai iki nunjukno nak ngipi ku yo hak, iki waras ngipi yo hak. Terus alam itu mesti ngerespon tidak lambai para wali. Wali ini biasa wali, dolanan mbek masakan, dolanan mbek ulo ini biasa. Wali-wali dia tuh dolanan mbek kewan. Wali saiki kan dolanan seribu. Terus Fazulka Abdul Muthalib wa ma'ahu ibnu al-Haris wa laysa lahu yawma idzin waladun ghairuhu. Fa wajada qaryatan namli wa wajada al-ghurab yang kuru indaha bainal wasana. Jadi intine itu. Jadi petokna alam itu menopang kersane para napa wali. Jadi origen wali-wali itu cukup dibantu kewan. Kalau Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi itu sampai ning dindi kawamdo. Wah alam itu pasti ngerespon para nabi, para wali. Dan itu kuman wali-wali. Ribet ngadepi wali itu ribet. Kalau didukung hewan macam-macam wah repot. Dia ini ra gelem mateni wong, tapi kewan sing loyal iki to mateni dene ora kena kitab wong kewan. Wali dia seneng, mangkele kesampean. Repot ya sepi wali repot. Man adani walian fakot adzan tuhu bil harbi. Nglawan waliku dari pangeran pertukaran nglawan aku. Nglawan pangeran si alam melok napa nglawan. Nek kuman wali-wali. Ribet wali. Bahwa jadal huruf yang kuru indah benal wasanan isab ana itu. Yo no iki ancerita yo no futuwah sing dadekno ketara ana nubuwah. Itu orang-orang Quraisy sing ngerti alamat niki bener ngene-ngene. Tapi iki ana sayyidiyah. Mulane ana isab ben apa?
Naila. Sama Naila itu nama berhala. Allazaini kanat Quraisy tanharu indahuma dzabaiha. Jadi Isab bin Naila nama dua berhala sing wong Quraisy nak gawe sesajen nyembelih ning kono. Faja Abdul Mikwal. Nabi sinten Abdul Muthalib betul apa? Kapak wa qama yaquru haitsu umira. Jadi dia bawa kapak. Faqamat ilaihi Quraisyun sina ra'au jaddah. Padahal baik. Faqal wa wa ila nasruku ka takfiru baina wasanaina. Hadaini ladaini nanharu indahuma. Lho kok ngrusak berhala ngawur. Mereka sakjane abote perkara ana napa? Dua berhala sing dihormati. Kok keduk piye kok pangeran rubah piye tetep. Ya lho bisa kudu. Faqala Abdul Muthalib bin Hilfarid, "Zut andi." Saya ngomong sing larang aku iku hadang kata akhir. Fawawa ila ambiyanna lima umirtu bi. Salam dadi itu ketok Abdul Muthalib ku yakin tenan nak ngidi iku minang wah sampai direwangi koyo ngono. Berhala sing ijek dihormati wae dituduh. Nah, kowe nekat kan kok harta karun iki boten perkara jam-jam. Falamma arafu annahu ghairu naziin. Khalu bainahu wa bainal hafri wa kafu an falam yakfir illa yasiran hatta badalahu tayyu tekungan apa sumur fakabbar iki ketok ana fatroe dadi bener wa arafu annahu qad sadaqa wis bener iki falamma tamadatil khafru wa jatafiya ghazalaini min dhahab ghazalaini min dhahab ini semacam nopo ini lho ya apa kok golekan ya bentuke kita nopo corong tuwa ki mas golekan kan bentuk-bentuk emas dulu kan berbentuk apa golekan apa ya anak kita golekan ada lagi Jawa mah jadi emas itu berbentuk sidang tapi ya ora utuh sak gede sak sidang buat miniatur sidang ngono nak darane iku golekan ya ya pokoknya ngono wa huma al-ghazalani alladzani tu'ana dafanat durhum fiha hina kharajat min Makkah bahwa jadinya asyafan piro-piro pedang kalau iyakan yang bungsu mahal. Kalau iya itu pedang paling populer di era itu, impor dari India. Wa adroan piro-piro tameng. Jadi intinya itu ketika jam-jam dikeduk itu ono arca sing materinya itu dari emas. Bentuknya hidang cilik. Paham ya? Terus ada beberapa pedang sing mewah yang imporan dari India dan ada beberapa tameng. Adroan itu dirsun tameng perang. Wae mewah. Faqala lahu Quraisy, ya Abdul Muthalib, lana ma'aka biya syirkun wa haqqun. Foto-foto ngene iki turunan apa? Quraisy. Ora lah. Gak iso sing untuk aku. Jadi kunane kuno, nek kowe metuk ning rasan wis iso. Wae RT apa sing metuk. Ya iku mesti hilaf. Napa sampe coba? Lana ma'aka biya syirkun wa haqqun. Qala la walakin halumma ila amrin nasubu baini wa bainakum. Yo ngene ae. Ayo gawe sesuatu yang kita pasti sepakat. Nadribu alaihi bil qadah lagi wa antas taqsimu bil ajlan. Jadi kocokan, kalau kocokan. Tidak sedono kocokan Arab ini, kula nanti ndelok teng kamus iku. Didakok iku Gus Sofi wadah, terus ning kene iku sodo kok sodo Cina, kok sumpet iki. Nah, sumpet itu ditulis Saleh Afif, Mansur, Saleh Munif ditulis iki. Terus dikocok-kocok ngene kok sing jeblok. Nah, Abdul Muthalib mulai dhisik wong saleh. Dekne itu kocokan dilusi, tapi Ka'bah kei loro. Ka'bah dilusi, Ka'bah kei loro. Aku yo kei loro. Terus sing loro kanggo kowe. Tapi kok dikocok. Lah ngocoke ning ngarepe bro, mane yo ana sisi bener yo ana sisi salah. Sisi bener iku karena alammu gak iso bodoni. Mulane manusa iku kudu diputusno gak rasional, iku sebenarnya ngono. Kalau debat kan Abdul Muthalib sing nemu, berarti yang paling berhak. Tapi di wilayah publik, berarti semuanya berhak. Nah, ono aku kocokan ae, kocokan kan enggak ada yang memutuskan. Terbuka orang kayak gaduh. Nah, gaduh kan tertutup, ngerti ahli kan iso. Terbuka, jadi kocokane teng arep terbuka. Kalenge terbuka terus napa mau? Nama-nama. Nggih, moto sing kok Cina iki ora sing kok Cina sumpet lho. Nah, itu terbuka, jadi sekenekno. Kan berarti yang memutuskan alam. Jadi kadang orang senang diputus alam. Mulane kunane kuno ana ta'ir tak ta'ir apa? Jadi misalnya ape lunga lagi tok lawang kok dulu ceblok. Wah, ora oleh lunga. Jadi wong kuno itu daripada nasihatnya manusia kan banyak kepentingan. Kowe ngomong seneng bertamu aku, jare mati tamu iku adab, iya ngomong-ngomong dhewe itu.
Aku wong alim rasa mbok dadi ngormati tamu ibadah ngel mbak dalam ku dosa. Ngono ora mikir. Mana aku ya separo. Aku seneng kok kudinan sampai tamu ora pati wedhus dari nabi mbak ibadah. Ya wong tamu ibadah ngel dalam ku iku. Dosa. Pemana nak sing ngel ku ya manfaate ra jelas. Ngaji ku sing khatam, dadi tamu iku ibadah ngel wong iku dosa. Ngaji ora khatam. Kecuali macam mulut kan kompromi apa? Kompromi kan. Nah, pas ngaji ini bener. Kita kan jelas apa? Tahun lebih dulu dengan tuan dia itu bulan pisan, wah, ini rasawan bulan. Ini korban, wah. Jadi uang gua delok ngaji itu kan kata. Memang pertama gua di uang itu ganjaran. Yang lo dalam itu bisa. Jadi mana ulama rabi tak kok nabi sunat ngene-ngene wong paman luwan sunat rom nak rabi sunat tok nak nyanyong wedok dosa kira roh. Nah cara bapak niku paling fatwa paling eling-eling istiqomah dadi imam iku ya apik. Tapi ngalang-alangi wong liya dadi imam itu dosa. Lha coba wong tua-tua yang sing istiqomah dadi imam itu membunuh berapa generasi? Gara-gara terlalu jadi sing nom-nom dadi imam wis putus asa. Sampai akhirnya selain arah mati ganti. Jadi wong kudu mikir kok ndelok istiqomah iku apik. Iku delok-delok, iku istiqomah apa maksudna wong liya. Mertamu pada ana kiai iku go hiburan, go ora mikir. Lan kula niku biasa mawon ana tamu. Terus ngamuk sandalem kudu ngene-ngene mah. Mereka wedi dosa, kalau kan waras nanti wedi dosa. Pemenang nak ganggu wong ngapal Al-Quran, tambah dosa. Wong ngapal Al-Quran ganggu wong ngapal Al-Quran. Wes iki gelak kalatan ku. Ngono ada terangno ya ora paham. Ngono kok nerangno sore apa? Dong yo. Ya clear yo. Wah, awas aja. Oh, ya wis tak kok kenapa wis ora ambek tamu. Wis saiki tak terangno. Nek balelo ya berarti rasul. Temen-temen. Jadi wong itu kadang itu milih rantai akal itu penting. Jadi karena diputusno barang rantai akal itu dianggap mewakili alam. Ya mau nak debat kan Abdul Muthalib merasa berhak yang medokno. Tapi wilayah publik orang korek merasa akhirnya diputusno mbek alam. Yo dikosok wae. Ya kan lucu kan? Sangka argumentasi rasional dialihkan ke yang tidak rasional. Ya dong ya, kalau nggak seneng mbek tamu, tapi tamu ini mikir. Nasi mbok ganggu biasa ra apa, wong ngapal Quran. Ayo, terus ada biro. Nah, kecuali momen-momen kok mulut ini kan membrai terus. Ya lagi seneng rame-rame kan, kan lagi seneng. Ben wong dalil itu separuh. Khatam, apa? Mengenai nih tamu itu ada kata-kata indah dikum kana indah dia faitah ini itu. Jadi agak suatu kami sini nabi sering suara. Jadi nabi terganggu. Tapi misalnya rasuan tes yo keliru, wong seneng dia kok rasuan. Seringnya semua yo bunyi lagi. Ora ada mau keliru bunyi lagi. Mana tidak ngaji ya. Nah, walakin lalu maila amrin nasifu baini wa bainakum nadrifu aliyatil kota. Itu ujian ya, napa? Ujian mau nganggo napa? Ligi terbuka. Qalu wa kaifa tasna? Qal as'alul ka'bati kota. Ini nunjukno nak babe nabi ku wong luar biasa. Padahal materi ini yang diperebutkan dari emas. Emas itu kan mahal, no? Mahal sekali. Tapi nabi dari Abdul Muthalib as'alul ka'bah kota. Jadi untuk jatah loro Ka'bah. Jadi sing apa? Ligi mau tulisannya Ka'bah itu loro. Wali kota. Walakum kota. Faman kharajallahu qadahu ala sa'in kana lahu. Jadi dikocok, jadi jika mau gojala ini mindahabin, ono asap dikocokan. Enggak ngerceblok ning kono berarti wae. Lah ana tulisane Ka'bah. Lah sing ceblok iku sing tulisane Ka'bah menyentuh gojala ini mindahabin. Tapi yang unik dari Abdul Muthalib kan aj'alul Ka'bati kocakan. Jadi orientasi beliau itu kepengen Ka'bah duwe aset. Lah wong nak saleh mesti kepengen masjid duwe aset, pondok duwe aset. Kok koyo Abdul Muthalib kepengin apa aj'alul Ka'bah kocakan. Faman kharaja lahu qadahu ala shay'in kana lahu. Wa man tasallafa qadahu fala sa'a. Qalu antufta. Oke. Itu kita terima. Wong kocok anak tepak-tepak anak apa? Faja'ala qadahaini asfaraini lil Ka'bah. Wa qadahaini aswadaini lil Abdul
Muthalib. Maka dahai ni abiyadeni Quraisy mesti go tanda tok. Nah cara saiki yo ditulisi lah. Cara dhisik gak pokoke asfaron ke Ka'bah, aswaden li Abdul Muthalib, abyadan summa atau al-qadah fa al-qadah la dibuka. Terus sing ngocok ya Abdul Muthalib wong liya ben fair apa? Jadi dhisik yo ana mok tukang ngocok apa? Undian. Ya wong kuno iku ya gak duwe tak ngene. Wong enak nerangno santri sing tau tombok. Jadi enak nerangno fase-fase ku gampang. Lah iki cara santri nek soleh bingung. Napa Gus bingung? Berhubung dia tahu fase ya alhamdulillah. Tahu dulu kabeh. Atau paham no? Yudrofu indah hubal. Ya tapi ben sakral iku diseseni napa? Wa hubal sonamun fi jawfil Ka'bah wa a'lamu asnamihim. Jadi berhala liyane nang jabane Ka'bah, tapi berhala ketua ning jero Ka'bah. Jadi ketua kok ning jowo kan masuk angin. Jadi hubal berhala sing ning jero iku berhala paling keren no? Berhala paling apa? Wa hubal sonamun fi jawfil Ka'bah wa a'lamu asnamihim. Terus wawal ladzi yakni Abu Sufyan bin Harb yauma uqtir sinaqala uqlu hubal. Uqlu zuhura sira hubal wa hubal. Azir dina. Ya, jadi orang semua cok ahli zuhura sira hubal wa hubal. Tapi banyak dia maca uqlu. Tapi nak mriki ketoke partai ini ahli hubal azir ya hubal dinaka. Bener sih. Tapi sing terkenal uqlu napa? Sampai ora kabeh ora tau mikir. Tapi nak kita pikir nilai ahli Hubal, azhir, ya hubal dinaka. Tapi nak pulau jambak tentang partai nama, Uqlu. Waqama Abdul Muthalib ya Allah azza wa jalla. Jadi ini lucu kan? Jadi itu ketok nak agama itu nak gak ditunggoni itu ya repot. Separuh bener, separuh salah. Salahnya itu mempercayakan hubal untuk menentukan itu. Bener ya Allah azza wa jalla. Sementara itu ya Allah paling menang. Tapi tidak dua apa orang ada dua. Terus fadzoro basaibul kodah al kodah, pakorojal asfaroni alal kodah ini di Ka'bah. Jadi semas songko materi emas sing berbentuk bidang, itu dipocok itu metu ceblokin nang kono lil Ka'bah. Wakorojal aswadani alal asyab wal adrok li Abdul Muthalib. Kan terus iki ana loro. Sing sitok metu kan Abdul Muthalib untuk nopo? Kodakan kan? Sing sitok nyentuh pedang, sing sitok menyentuh adrok. Terus watakol lapa kodaha Quraisyin. Niku madak mboten tanwinen fathatun sin apa? Kodaha Quraisyin apa watakol lapa napa? Kodaha Quraisyin. Akhire wong Quraisy rantuk blas. Nah, ini cerita ya, terus menuso itu misalnya ning perapatan itu diatur wong muka ngelan. Akhirnya wong gawe lampu merah, lampu hijau malah nurut. Jadi wong luwih gampang nurut wis ora ndek akal. Itu sunate kuwi. Ini perapatan itu diatur wong itu ora nurut. Mergo wong elah iku misale wis gak fair dibayar itu ya kena. Asal masjid ngono gampang. Tapi nak mesin itu kan objektif. 5 menit ya 5 menit terus. Wong lepas lampu merah bu sing jogo. Mestinya kan aturan tiap 5 mobil cukup. Sing kan mesti apa? Di jalan ora kira-kira. Enggak sing kepitu mesti dilarang kan. Jalan. Iku khianat tapi pinter. Terus saudarane kon iku khianat. Tapi kan tiap 5 mesti bersih, mesti khianat. Engko sek iso wae lagu waladun soriro. Sing untuk dhuwit ku nak ngono iku. Kan ora roh kowe. Wis barno ae. Sing jelas tak didesain dikelola sing radikal malah fair. Mulane menurut terus mutusno gawe lampu merah, lampu hijau. Jadi kadang argumentasi ku sepiye. Mulane atuk dikocok. Lucu kan. Jadi tidak rasional ra gelem malah kocokan. Mulane tapi jelas iki cerita. Jadi kunane kuno agama iku proses. Riyen kiringan terkait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah yo ono berhala, yo ono sesajen. Dunia iku proses, yo ono berhala, yo ono sesajen. Wis ngono pangeran kersane. Tapi Abdul Muthalib di sisa-sisa Dinul Khalil Ibrahim, tapi yo ono takhrife, mulane yo ono rubale, yo ono donga ning pangeran. Sing sampeyan ngerti, saya apapun itu kehebatan Sayyid Abdul Muthalib itu kepengen agama itu dijatah. Nanti beliau minta
Qadahaini lil Ka'bah. Qadahaini lil Ka'bah. Ya mestinya kan lucu Ka'bah kok dipikir. Nah Allah bela Abdul Muthalib, malah sing jatah emas terberat sing regane larang kena Ka'bah diputuskan oleh alam memang mengikut kocok. Jadi kadang wong mulai percaya alam, ya perkarane manusia dipercaya itu ya ribet. Ya kayak aku nih misal ibadah sing apik nama tamu-tamu lan cara aku mau. Tapi tamu balik lho arah seberapa khusus urung. Dan misalnya rai-rai ini silakan sitok-sitok gitu. Iya. Terus ngono cerita hajate masing. Kita ngakeh. Ruwet kan? Ini bener rapi. Terus galil. Galilnya value krim tuh Pak. Ya ora ono hadis value krim seho kok. Aneh-aneh. Maksudnya wong itu dua sisi. Emang pertama itu sunnah, tapi ganggu wong itu dosa. Fair. Istiqomah itu sunnah, tapi maksudnya wong itu dosa. Jadi sing fair. Sunnah kawin itu sunnah, tapi terlantar wong itu. Berarti nak kere haram. Haram kan bicara tekin kan wanita atau aku kumpul bata paling tahu sing mampu. Sing mampu ya rapi, berarti sing mampu. Tapi ngomong itu gue untuk hadis putru buris kau bineka. Untuk hadis kon bintok dari sini. Pokoknya di ilmu empat bintok. Dalil. Sangat sekau ya tentu. Tapi apapun itu pelajaran ya. Terus mimpi itu luar biasa. Ya mimpi itu luar. Wong dipandu mimpi, terus dipandu alam. Jadi pertama mimpi, nomor alam. Kan nggak mungkin. Nopo gagak ini janjian. Mulane wong alamate wali mesti direspon alam. Jadi ono kowe ngaji, manuk cendet manggung, terus iki ora pati wali. Manuk wae ra sopan, apa? Wae masuk muni terus berarti ora pati sopan. Mulane Nabi Dawud, gak sampean ngerti ben waras terus kula. Nabi Dawud nek maca tasbih iku gunung mbek manuk melok. Mergo alamate wali itu direspon apa? Alam. Ya terutama nabi ini cerita wali ya, apalagi nabi ya tentu. Misalnya kowe wali tenan, aku kewan-kewan sing itu mesti rubah. Kok kepengen alam. Mulane cara wong alim alama kata sing aran kita. Nabi disekseni kenabiane oleh Umar Abu Bakar urung cukup. Udono wadbu wal wazana ya syadani lakadari salam. Mulane kula niku pengagum kita. Termasuk Sohib Sindir Duror Habib Ali itu milik kita. Mau kita nak muji kaji Nabi ini, nak kira apa enggak roh? Itu nak muji maro aina la Isa Hamad bisuro illah ilaihi. Jadi ono unta atau ono sapi cara Jawa kok dipekerjakan gak wajar. Itu yang matur kaji Nabi. Kalau niki sapi didamel pangeran ora dinggo gini-gini mati. Mana alamat wali mesti iso ngomong dek kewan. Maksudnya guling-gulingan, nak wali itu ditopang alam. Lan kuwi ora kecewa, zaman ora wali-wali iki. Kecewa. Kecewa, kan mestinya kan wali. Ini kan fakir kan mahbubun Nabi, wa yuhibbul fuqara. Memang kan mahbubun Nabi itu kan wali. Wa yuhibbul fuqara, saiki berarti fal fuqara mahbubun Nabi. Wa man kana mahbuban Nabi mesti mahbuban ing Allah. Normal. Dari orang pikir orang mari. Lah aku tetap nilai kan karena alam masih ngerespon. Mulanya wong nak model bisa terus alim, lah balane alim. Itu mesti paham. Waduk wala wajah ya syadani lakatul risalah. Kok alam ora iso direka ya. Seperti itu. Lah tapi nek macam kita ora paham. Coba untuk roh nabi terus coba roh itu malaikat caranya roh itu padahal gak dia akal karena akal itu kue taruhan kewan makhluk pengiran itu terserah jadi kena maca Quran kados kula wa tayra mahsyura kullu lahu awwal inna sakarna ma'ahul jibala isabbihna bil asyi wal isyraq wa tayra mahsyura kullu lahu awwal karena enggak bisa alam enggak ngerespon tuh enggak bisa.
Mulane karena ini disepakati mulai Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Muhammad jadi Nabi, kita Khadijah definisinya ya alam. Ketika Maisarah cerita tuziluhul wa ma'ama tuti'uhus sahar. Jadi Nabi itu oleh mikir. Jadi Nabi itu misalnya penyium, Nabi kan mikir sing rindang, Nabi ora oleh mikir, bukan nunggu ning kanan ning kanan. Engko alame sing respon. Jadi misalnya srengenge kok kulon, terus Nabi nunggu datang ning kulon, macam Nabi Umi ku ora pati mikir. Jadi wong arep sing kok kulon, Nabi nunggu ning kulon, mestinya kan kena srengenge. Lha iku pohone sing ngrubah posisi. Akhirnya dandane ning posisi kulon. Mulane ra ibu kira ngerti. Lho wong lugune ngono kok alame sing ribet. Nah kowe kan gak kowe sing ribet. Gue ingin kena iyo kan lho. Kowe iku ora bakal wali. Oh nomor tamu pemilihan gue ning pos podo ae rokokan. Kowe iku wali yakin apa? Wali ora ngono, pokoke kaya pokoke umi apa? Jadi Nabi itu karuan wit lho. Musringnya kok kulon, misalnya Nabi itu narak gini kulon. Kan malah nantang panas loh. Tapi jalannya saya ngerespon. Makanya dari roh itu, ini Nabi, tidak ada tahta ziliyah di sajarah memperlakukan itu kecuali apa? Nabi. Sebenarnya yang ngono, kabeh itu ngerespon. Makanya bareng Nabi Yusak bin Nun, masyur. Dia tersiksa perkara ate sholat asar, perang Eropa. Masyur Yusak bin Nun. Iya, sebenarnya masyhur, dia perangnya rumbar padahal kurang sholat asar. Kira tak protes, waktu asar aku konsesi gitu, makin tangkeman, misalnya sang-sangun. Akhirnya santai nih, ya Samsu, anti makmurah wa ana makmur. Maksud, anti makmurah wa ana makmur. Itu macam-macam suruh saya. Yang bener ya. Ya akhirnya ternyata, jujur sampai. Jadi aku ditanya, tinggal curi wali itu orang gampang. Takok alam, mesti alam itu berespon. Enggak bisa. Ya malah, kayak kena itu mau. Nah, perapatan di Jogo, per 5 mobil gantian. Gampang, saya kenal. Tapi kok rakyat, iso wae ku tak pinter. Lha saiki wong roh gunane duwe pinter kok goblok. Lah gak pinter kok goblok. Pinter. Ya wis anggap aja pinter. Daripada kita darani korupsi mendingan darani. Akhirnya dikesan alam. Jadi wong ngaji Quran itu minimal kata 10. Maksudnya wa tayra mahsyura inna sakharna ma'awi jibala isabina bil asyi wal ishraq wa tayra. Mulane alam itu ketara. Makanya kalau niku nak mati misalnya setiap saat mati, kadang niku saat mati. Bumi itu yo nangis, karena tadi bumi ini kenangannya sama sampean sujud terus mulang. Ketika sampean mati bumi sumpah. Masyhur. Wong soleh nak mati, tempat sujudnya dia nangis, tempat dia mulang nangis. Nah, kematian yang buruk apa? Kematian simpama bakat alaihi musama wal ardi. Itu gitu. Kematian yang enggak ditangisi bumi. Mergo apa bumi wis mangkep. Wong pasti ya. Jadi tetap alam, semuanya itu ukurannya itu alam. Kematian yang baik gimana? Yang ditangisi langit dan bumi, yang enggak baik. Yang kematian simpama bakat alaihi musama wal ardi. Jadi ketoro, pola alam ketoro. Mulane ngukur nabi, ngukur wali ku gampang. Tarik alam. Apa respon? Nah, mulane lah itu diketahui betul oleh Sayyidah Khadijah karena dia orang pintar. Karena kanjeng Nabi kan masyhur, Khadijah munggah ning Maklah. Maklah itu kan tempat yang tinggi. Jarak menyet munggah ning dhuwur. Wa indah beberapa pengawal. Delok engkau Muhammad nak teko mbek Maisarah. Delok kok dhuwur. Kanjeng Nabi mulai ning Misfalah, Misfalah kan sisi ngisor. Dene delok kok dhuwur, ngene dari Maklah. Wong Arab kuno zaman Fusai macane mu'allah, sesuai ketelan muni tasdid. Maklah. Jadi bisa sing ahli sorok mu'allah. Muni apa? Maklah. Diketahui ya penting. Mari kita bisa ku kakuati. Bidom milne batas didillah. Mas sama naro zaman akhir. Kita kuno iku cek ngono ya, apa bidom milne batas didillah. Mergo pancen macane mu'allah. Sesuai wong deket tau sesuai itu malah. Tapi ya penting. Jadi itu lengur. Kanjeng Nabi nyon sewu kosam kan lewat misfalah, misal. Misfalah itu apa?
Ya wis, warang roh mendung memperlakukan. Mendungnya yang pinter. Ya rondo ra bener asline, tapi pinter. Aku nak mendung kabeh, engko ora darani mendung kabeh udan. Ya tak pase wae ben ketok perkara. Jadi dia nemo, ngilu pilihane yo nemo. Kafilah Nabi kan akeh ya, tapi milih tak pase kanjeng. Lho nak kabeh kok agak ketara. Demi sapa? Ya nakalan, sini mendung ya nakalan. Jadi misalnya kan ono kiamat masuk kuat nak kena kan. Ya kan gak ketara, ya ora ada ketara bis. Jadi sak pase kanjeng Nabi. Jadi dari pedus orang gawe ya. Tugasnya kan justru itu ketara dari Khadijah. Wah Nabi tenan saiki kan mereka mendungnya tak pas. Nah cara mendungnya terus wadah kan. Ya ora dikira udan terus dikira kabeh ya kan. Tinggi. Ini dhisik kula dikonco kenangan paling elek. Ana kanca wong sopan. Disopani kancane iku bangga. Aku jadi disungkani wong itu dijawab, iku besok wae sopan. Lan kalau nambah sopan berlebihan itu ora cocok. Roki alim dicucuk, kiai abal-abal yo dicucuk, sopo dicucuk. Padahal ora keren dicucuk wong iku, kabeh yo. Jadi apa nak berlebihan, sopan lah nak berlebihan itu ya ora. Akhirnya ora ono spesial gurumu, wong tuamu. Kok kabeh diur? Mati. Terus famal farqu bena masyaikina wa bena wiri mung kabeh berur. Mati. Lha iku mendung yo ngono, nak kabeh DIUP. Gak jelas sing dinabekno iku sapa? Mendung mau pas dure Nabi. Mulane karo kula, hu iku yo makul benah tan, tudil lu nyium iku ing kanjeng Nabi wahda. Mulane antara wong alim muni tadi carane maknane tudil lu nyium iku ing Nabi wahda apa huwa mendung. Ojo maknane tudil niku ing Nabi apa huwa maksud Nabi sak balane untuk mendung. Wah, alim. Masalah. Alim pengharap Ramadan. Tapi itu masalah, mereka terus gak jelas. Akhir Khadijah verso. Nah, Nabi itu ya kena dibeka. Khadijah dan Nabi itu pinter Khadijah, Nabi itu pinter Khadijah. Nabi itu syaratnya umi. Nabi itu ora oleh nanti ini roh calon Nabi. Jadi ora oleh Nabi jumpa PRS gak oleh. Nabi itu orang roh nanti ini Nabi. Mulane Nabi ketemu malaikat Jibril dia melayu. Wedi nyongkone malakul maut. Mulane wis gemen ketemu ora roh iku. Kok Nabi itu syaratnya ora roh. Gak oleh Nabi kok rohan di perhitungan ora. Makun tata terima kita bualan iman. Jadi Nabi sebagai makun tata terima kok ora roh man. Iman ngopo kita ora. Kudu ora roh. Lan Nabi besok ketiga ora roh. Ora roh menan. Oh tidak macam kita wis wae tau ora yo diwon. Bareng kok kira jadi Nabi kan. Dene Nabi tenan tujuh. Kadene 15 tahun gak yakin nak bojone Nabi. Yo tempat makro deh. Kan selama tahun dia yakin iku Nabi. Barang wis dadi garwane ora ono indikasi terbaru. Dene saiki dadi Nabi to. Soal perkembangan. Padahal alamat zaman di daerah Maisarah sudah banyak, tapi enggak ada perkembangan. Kan Nabi kan 25 kan? Sampai beberapa terus. Makanya terus lucu kan, bareng Nabi kok kuwo kira ketakutan, mergo nyongkone malakut. Kok tidak sopan walian kan? Yo ngono dadi Nabi tenan semua. Jadi kita ora roh. Lah iku di antara buliane iku lucu. Hati cuma. Baby nak dadi Nabi sing turun iku Jibril. Ya ngene, nak muni balang sohi buka anak kancamu teko. Aku kandhani. Ya, jarane lu buka, tapi gak beres. Masyhur. Nabi ketika sama Sayyidah Khadijah, Jibril datang. Ada sohibi, itu ancaku teko. Masyhur. Fahasarat anfasiliya. Bagian auratnya dibuka. Terus sohi buka ijek. Melayu. Terus Melayu. Ya, orang Nabi yang Melayu tok. Terus ditutup. Tapi saya kita tekon nih. Akhirnya, wah yuk, Nabi tenan. Mereka itu nak setan, tambah seneng. Jadi, kan Nabi ora bersona itu, setan ini. Jadi uang sekelilingnya itu sekian definisi. Mulai waroko, khotijah, ibu bukairo, itu banyak lah. Tapi Nabi itu gak bisa. Makanya syaratnya Nabi magun tadri, mal kita bualan.
Karena Nabi itu aktor. Mau dicoba masuk. Jadi ini kan Nabi tenan, mereka gak roh aurat gak seneng. Mereka sih bener. Jadi kita sekali itu, gue nak kancamu teko, aku kan jadi Khadijah. Jadi kami yo, barang Jibril teko, fahasarat an-fakhiriyah. Takok, ijek saja, maju. Tapi ramai orang Khadijah buka ini ramai. Barang ngono ditutup nih. Tapi saya kira nih. Jadi lucu kan? Aku rasa dites wali orang. Orang ini. Anak ibu, anak apa? Alam pasti ngerespon, apa? Jadi eling-eling ya. Jadi wong nek maca Quran kados ngeten. Lane kula bareng maca Abdul Muthalib kula nyenang ya nak muji Abdul Muthalib sembel lagi. Karena di antaranya bahasa ini, bahasa sirah napa? Nabi. Terus justru alamat Abdul Muthalib bener itu wong gagak itu kan gak iso dikendhalekno men. Itu ono gagak sing mematuk di situ. Ternyata ada yang tak mungkin bodoh di kewan. Ora sejam bisa. Nah, mengenai normal ono water masyhur kullu lahu. Jadi kabeh alam mesti ngrespon yang soleh-soleh. Tapi ya mau, tapi ngiling-ngilingan ngono iku yo ora definisi sing baku. Kok Allah ora kepengin misalnya ono kiai disuruh wedhus gak wali ora oleh. Mulane nabi yo dawuh yo tau teblok kok unta. Iku bela di kiai. Gue gilinya. Jadi tadi ora wali tapi iki perintah. Jadi nabi nyon sewu yo tahu jatuh kok. Giling-gilingan ana kiai disuruh wedhus itu yo oleh. Ojo kok berarti kira wali. Nyatane wedhus gak sanji, ora oleh ngono. Nyatane nabi jatuh. Jadi nabi ku ya apian tenan. Jadi kiai-kiai sing ora pati wali ku ya dibelok. Paham? Jadi nabi ku ya jatuh. Mergo wasfil hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Misalnya nabi jatuh tenan, kiai-kiai dibaca terus agak dibolok. Akhirnya nabi yo cara zahir dipanah ku yo luka. Jadi nek kira jatuh nabi we luka. Padahal wawu ya si muka. Jadi nabi yo banyak wali yang kalau mati itu kayak turu. Mergo saking parek tenan. Tapi nabi ketika ditanya apakah pundut kon milih kapundhut gak loro milih loro. Mergo nabi sangat pirsa nek umat iki rata-rata ya loro kabeh nek mereka. Jadi nabi melok partai mayoritas. Wis aku melok loro wae baturi umat piye. Jadi bila-bila. Padahal beliau kalau kerja punya fasilitas yang tanpa rasa apa? Nanti kayak mati oleh paket loro. Oleh loro ya oleh dan itu mesti orang loro ya oleh. Wong kira nabi wae. Gak perlu jadi percaya. Jadi nabi ku. Tapi saya pastikan alam itu mesti ngerespon. Eling-eling mulane sama nak maca Quran kena apa-apa. Inna sakharna ma'al jibala wa yusabbihuna bil 'ashyi wal isyraq wa at-tayra mahsyura kullu lahu wa ad-dabbu wal wazala yasadari laka birisala. Mun kok dog yo lucu tenan. Dog yo lucu tenan. Dog itu ya oh, jadi mana lagi? Wong dog kok halal ora. Semanane perkara lho. Dog iku kategorine kewan halal. Mulane coba maknani dog iku maknane opo? Bahaya kan santai-santai. Yo. Dog halal. Kali di maknani dog iku kecekel wong Arab. Kedui. Kecekel padahal dene golek mangan iku ben metu susune. Kan yang sedang menyusui kan asupannya harus banyak dan susunya keluar lancar ya. Nah pas proses golek mangan ketika wong aruk susah pun. Aduh, aku janjian ngekei susu anakku kok aku ketika wong aruk. Kan mesti disate kan. Jawab mau coba nani itu. Lu akhirnya gak ada jalan lain lewat ngarep kajian. Pas duwine tok ndok jalan. Terus tolong, ya Rasulullah tolongi saya. Syur. Nah ya ini cerita kenapa hewan itu harus komunikasi dengan Nabi. Akhirnya Nabi marah. Ya Arabi,
Cara saya kikir, kamu berhenti dulu. Aku tak omongan begitu. Tengah ini untuk bisa omongan begitu kan? Nah kan cara nengennya kita kelemu dengan terjun menengati dan pokoknya yang bisa lah. Dia ketemu dot ini yang iki tau di gone tebing iki. Yo ya Arabi berarti kan Nabi kenal dari Arabi santai wae. Wong Arabi ana kurang ajar. La yu'minu laka hatta yu'mina laka hadzal qab masyhur. Wa wallahi la yu'mina laka hatta yu'mina laka hadzal qab. Mbok wong Arab ku nak muni tak dia iku gak bisa laka ning bahasa Arab. Intinya amanah kan bisa. Tapi wong Arab tak sering muni laka. Ora usah takok. Ora aku lek terlalu. Wong sinamu lagi bingi ora. Iya besar kok minum kok laka ora bisa. Sama. Itu pas dia orang Arab itu sebut takut. Akhirnya jatuh muni, ya Rasulullah pulau itu menyusun. Bon kode tengah Arabi, kan ngecolok pulau. Pulau tak mulai nyusui anak pulau Rijin, mungkin nak beso anak pulau nyusui, terus mandiri, mungkin pulau balik malah. Bon di sekolah apa? Belum jatuh orang Arabi rajin nurani. Karena perjanjian nanti, ya mas, oke ya. Maksudnya tetap rajin empati terus dibebas no. Lu gak ngerti. Akhirnya mulai nyusi anak yang balik nih. Dia saya kis gelem buat sekolah. Yo gelem ya Arab ini bro. Aduh. Lu cara aku kan gak tidur. Arab ya orang santai terus. Lamulane nopo maro ayat nala isa handap di surah lagi. Ya terus itu orang ono nabi kecuali yang jadi tumpuannya para jiwa. Masalahnya jiwa itu luar biasa. Wadab wal wajalah ya sadari rakal fisaya. Ya lengi-lengi. Di wong itu butuh untuk responnya Allah. Apa untuk nabi itu nak roh pitik keluru itu direspon nanti. Pitik keluru itu mergono malaikat. Kok anak ikul khimar mergono setan. Jadi dulu era nubuah itu semua perilaku hewan dikaitkan sama Allah. Paham ya? Jadi era waras. Apa? Era waras. Sampai dapat kamu itu keluru. Wah itu keluru kecil. Ribet-ribet. Mana kalau mengakoni hakul yakin, bisa itu luar biasa. Mana Sayyid Ali ketika ngaris itu turun, minggu kita bisa. Dan bisa itu dari sisi. Tapi senang itu supaya aku, senang gue. Gak karu-karuan. Mana nih bingung? Sebuah luzalah ya sedari lakabris. Olehnya saya dikit. Kok semua ini satu hal kali satu makhluk. Malah terpono. Amatir, no? Ya lengi-lengi ya. Jadi zaman Abdul Muttalib iku wis ana nubuwah, napa? Nubuwah iku ya mau bergojek dihinggapi atau didatok kalian nuli Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunane kuno ketika sengketa itu tidak bisa diselesaikan secara rasional, iku milih melibatno hukum Allah. Mane innama ta'irukum ma'akum inna tatayyarna. Jadi barang itu salah olah, tapi nak digawe pengeran. Itu pancen normal. Tetap salah, tapi tetap normal. Ketika manusia logikanya nggak bisa dipercaya, yang gampang dipercaya ya Allah. Napa? Mana kalau nanti bayang, meskipun kira walilah tak terang, kira walilah tak terang. Uang itu bisa pinter, sebenarnya tanpa akal. Misalnya kalau ini contoh paling gampang, ini tak kayak contoh yang orang walilah roh. Tapi yang kau nak wali lu roh, kok kau roh dulu nak soal jadi wali. Mau digradasi orang, daftar rotok wes cangilan. Pemenang ngasih ditompo, daftar rotok itu. Misalnya ini, uang paling bodoh, iku nak api udan ora ungkep. Allah desain tubuh manusia kalau mau musim hujan atau mau hujan itu ungkep. Padahal dia ora kepengin mikir ngono. Rata-rata bener gak? Bener kan? Padahal itu tidak ditemukan akal. Tubuh kita itu disediakan sarana oleh Allah untuk merespon kalau mau ada hujan. Sungkep. Lalah ya hujan teman. Iku yo la'an aklin wala nyanda-wada. Nah alam malaku itu yang ngono. Ketika hatimu itu mu'allaq billah, itu alam malaku otomatis membuka diri. Kayak sistem tubuhmu ketika sehat, itu atau hujan itu ya merespon. Tapi nak sistem tubuhmu rasa sehat, bermangan rompi rem, berwokokan, bengak-bengok, terus bareng ngono ungkep, mau bermangan sate wokok. Jadi padahal pas mau ungkep faktor apa udan, nah ini nafsir ini mari bermangan sate. Itu error.
Nah, kera itu luwih jujur. Macan luwih jujur. Malah ini dhisik ku ditenane anggere Merapi apa gempa. Iku ditenane kera hewan-hewan turun. Dia sudah tidak nyaman dengan Merapi yang mau protes. Nah, sebetulnya kita sebagai manusia ya lebih dari itu. Dia mau misalnya pulau hutan itu ya. Mana kalau bolak-balik cerita tentang beberapa nak sama lali banget. Kalau nanti diceritani penderek Badrul Rahman buyut kelima tadi. Sajane wong itu bodoh lah yo pinter. Semua nate itu. Saya tidak mau ngomong kemis. Misalnya ke Safif darani siji Ramadan kemis. Dia Mansur darani Jumat. Ya amang itu. Ada bulat deh itu. Sajane kita ini bener gampang. Kan kadang-kadang perbedaan kita kan sampai 3 hari. Imam Nawawi hanya mentoleransi 2 hari. Nah, sajane kena kepen awam-awaman. Budu-budunan ya ora usah nganggo ijtima, ya ora usah nganggo falang. Jadi bodoh kan cerita bodoh. Partai mayoritas gitu. Niteni bener orang gampang Mas Afi. Hitung saja 15 dari tanggalnya Gus Afi. Kemis kan? Ternyata Kemis yang 15 dari Kemis. Ternyata bulan itu urung buderser. Malah trennya itu jadi 13. Ah, keliru berarti ngitung Kemis. Mergo ternyata pas sing cara Gus Afi 18 pas buderser. Artinya mesti ada alamat fisik. Gak usah falak. Nah, dia Mansur meleset sidik. Sebenarnya aman. Tak tahu orang bener ya bukan Habib ya ribet. Macam santri kula mulai cilik kan. Gelem nek bocor sama sing salah tadi. Nah, ternyata anak di toko setu. Mas. Mas bener. Gus Afif wis tanggal 18. Kelewatan kan? Artinya apa? Kita tidak bisa falak pun ada ilmu bodoh untuk ngecek yang bener Kemis, Jumat, Sabtu. Ida yang ngono aku gak balik, mulane kula niku pengagum Quran. Sangka paham. Karena opo ida iku kok 3 kali masa suci orang Imam Syafi'i. Salah kata guru. Mergo nak hakikate meteng, iku 3 wulan wis ketok. Mulane ida iku ora gamane loro ning bab iki. Salah kata guru utawa nak meteng wa ulatul ahmali ajaluhunna ajaluhunna ayyadna hamla. Ngono. Orang tenan, ben tambah kagum mbek Quran. Ini nganggo ilmu bodho mulai iki bayang nganggo bodho-bodho nak. Kan nak wong pinter bayang bodho ku iso ya. Sing ribet wong bodho bayang kok pikir. Gampang. Ya, jadi wong pinter bayang wong bodho kan gampang. Nggak pernah lah, ini tuh kalau bisa tuh apa kan iso. Ini tak tuh bayang jadi wong alim maca kitab kan mikir. Di macane naam tani mah yo. Apa namun ya. Ribet kan? Rumah nama cerita kan wala yaqilul ladunna ayatumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Sausé salah kata guru ya. Saya hitung. Iddae mutawaffa'an halujiha. Atau nak masalah hamil kan sama, ya, kalau hamil kan sama. Tapi ono sing enggak sama nih, bab mutlaqat sing kita salah kata guru, itu nggawe pola umum arba'ata asyhur. Saya gitu. Itu nganggo bodoh. Wong nak meteng tenan, 3 wulan kan blending. Wes blending, bodone kaya apa tetep blending wong 3 wulan. Apa nak bapak ikut dut kok tapi. Wes sama langsing lahir tetep nak 3 wulan itu. Nah, kalau iddah itu dibikin 3 kali masa suci, polanya kan jadi 3 bulan. Artinya apa? Kalau pola 3 bulan ini selesai, kok ini nyatanya iddah bil hamli, kan wis ketok. Nah, iddah bil hamli iku ya sotek, iku iso bodoni. Mulane Quran ngendikan wala yasululuna ayatumna ma khalaqallahu bi arhamina. Misalnya ini, tukaran. Kowe cek rukun mbek bojomu bengi ku mbok simak, mungkin cek rukun. Ya. Rino delok HP-mu ana gambar penyanyi dangdut. Itu walian ke delok HP-ne bojomu ana wong maco. Pas kowe cemburu megat. Kan kemungkinan cemburu sing lanang itu umume. Iku awak rukun. Padha eleke ora gampang cemburu.
Kulo sering ya kemarin tamu, kulo cemburu, kulo ngeten-ngeten. Bojo mau juga boten waktu wong akeh. Ora ayo cemburu. Lah bukan tak umpet ribet. Wong akeh. Itu ala ya cemburu ada. Artinya iso wae bengi 5 rino pegatan. Nah, pilihane wong pegatan ya. Nak muni hamil kan idahe 9 bulan. Makanya Quran itu cara Jawa itu cara oleh dibaca. Quran itu wis mikir. Potensi anak itu tinggi. Tapi itu kan mangkel sampean. Jenenge pegatan itu kan mangkel. Ngono iki cerita ilmu bodho. Tapi mesti bener. Ora mungkin ada salah nih tadi. Mergo aku majili Quran ning bab iki majili Quran. Arab iso kowe mungkin salah. Mungkin tapi nek iki mesti bener wong iki Quran. Soale nak terangno model ilmu bodho. Ya tak terangno model ilmu bodho. Wong pegatan itu mangkel. Enggak jawab. Berhubung mangkel, gak seneng cawe itu nisbatul hamli ilaika. Urutane ngono pun. Iki ora ono ning tafsir iki mesti bener. Jenenge mangkel kan gak seneng. Nisbatul padahal iki bener baru jima. Jima wong bingung langsung dadi kan. Nah, berhubung mangkel iku gak gelem nisbatul hamli ilaika. Akhire takok ibu bojone, "Nduk kowe pegatan iyo." Metenggan. Mangkel mergo. Jadi mulai aku kagum dengan Al-Quran. Kena apa Quran bakas cak iso cak wedok jogeman menyembunyikan kehamilan. Aku bisa kena apa no larangan itu. Mereka pun mereka mutolakot itu mangkel. Di antara ekspresi mangkel tidak mau disebut kami. Let's go, mangkel. Karena apa kau juga ada jiwa mangkel. Wes ngono didelok pola, ngurus mangkel. Rala keren pola. Terus wes mangkel kudu gowo manimu itu maka potensinya tuh ayat tumma makalah kamu fi arham. Potensinya tuh dia kitmanul hamli. Jadi cara wong rayu manisane nyuwun sewu digugur. Mergo ben rayu iki selesai. Rayu bojone ben gak ono apa turunane. Iya lah ya anak iso cara wong nakal kan milih digugur. Mangkel kan? Lebih itu mati. Kenapa yang mati gak ada cerita itu? Mati itu kan kadang pas hati-hati. Ono herune. Jadi gak perlu dikandani ayat sunnah. Tidak pegatan. Wah, Quran ini kondang. Lu kira rasanya paham kaya aku. Jadi aku. Aku ini Quran ini. Mulanya gue bayangin jadi aku. Ya. Ini ayat sunnah itu mujizat. Oleh ngancam pangeran ingkun na yu'minna billahi wal yaumil akhir. Mergo potensinya itu gugur loh, dorong. Mangkel dia mantur sini pegatan orang mangkel. Misalnya kono lagi seneng kowe mbok pegat yo mangkel, lagi keting yo mangkel. Mau sini pegatan itu enggak menyenangkan. Potensinya dia enggak suka yang berbau kamu. Terus mau agak malah. Gak suka berbau kamu, sing wetenge ono raimu. Kan harus diakui ngono. Jadi aku nak masuk Quran ya Allah, suka Quran. Jadi kok apa? Nah, tapi kenapa pola iddah itu 4 bulan 10 hari, namun tafaan hasil juga terus salah satu 3 kali masa suci, terus watul hamil. Polanya ada. Artinya apa? Anak iddah taruhan pertama itu 4 bulan 10 hari, misalnya nak manjan meteng itu. Betul. Untuk 3 kali masa suci tidak ada peteng. Intinya, nah, intinya pengeran itu nganggo ukuran umumnya wong. Padahal andai kan dijima di bengi, cara ahli medis 2 hari atau 3 hari yang ngerti gue hamil. Tapi itu tidak boleh jadi. Intinya awalnya belum bodoh ini masya Allah. Dan mungkin aku nak ketemu bodoh pengirannya kadang di ukuran. Coba ya. Mana berbahagialah kalian kan. Sayang itu ambil bodoh. Ukuran tinggi gue gampang dikerteni wong bodoh. Saya tak ngenang. Kok iso oyak tunai tak ngenang. Iya pegatan wong mangkel. Nah, adiknya ngaku hamil, mau mana dimak di bengi,
Tak takon Gus, karena ini istiqro. Dalam hal ini aku dari Imam Syafi'i. Tak takon mamak, misal diisin kan mamak tua. Tak perawan kan diisin, ibu-ibu diisin. Takon mamak tua, tak takon. Mak, nak sampai hamil itu, ya kroso. Bahkan jimat jadi berurai. Jadi gak mungkin cawe itu ini gak ngerti rai ini bujurnya jadi orang. Iya lah, nak mungkin wong liya kan ngerti ini, makanya ini kan. Tapi hukum butuh muta'aruf. Nah berhubung muta'aruf harus diketahui publik, butuh bentuk. Tapi objek yang dijimai tak jane kan ngerti. Jadi orang kan coba ini. Kamu tuh pintar juga. Mangane jelingno pengiran, nduk aja geman ayat tumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Lah terus pengiran ku pinter oleh ngendikan ma khalaqallahu fi arhamihin. Mergo ben ora mangkel. Wis ake mangkel bojomu lah, sing gawe ku aku. Dadi pengiran ora kok. Hasil jimat gak oleh muni. Masalah kau, wes anduk, kau manggil lo, kau dia mukminah, kecerewet lah itu mukminah, kau sedelok rai ini buju, singgawiku aku, mana pengiran aja, pintar ya, masalah kau fi apa, orang muni orang hasil jimat, orang Malaysia korban lelaki, orang muni, masalah kau, terus ilmu ini kena butuh balang, orang butuh tafsir, itu mesti bener, ini semua ngomong benar khusus, bukan kena pinter. Gak apa-apa, iya lagi oleh. Balik semua wah ngelari sendiri. Atau ngomong jelimet. Jadi rumah itu kosan. Jadi mulane cara ulama-ulama di sini, termasuk Imam Ghazali, wong sing atine bersih, iku maca ayat Allah iku kaya kalmirah sing ngepasi sing di pojok. Lah, qalbul mukmin ku mirah. Jadi misalnya aku kocok ning kene pas ambek ketafsir. Ya ini ketafsir ketok sempurna. Masalah loh mahfud ning kono kok adamu ning kene. Ngono maksudnya. Dadi wong mestine normale wong muka sapa. Sekali kalbune pas. Wis gak soda, gak seneng duit ya. Orang adol agama pokoke apik lah. Wong ramal murah musuhe biayane wae. Yo mirah kocok, gak soda, gak tasda. Terus arah ning kene dene ning kene. Yo pas. Jadi normale wali itu yo terus semua kan ngepasno kocok. Jadi katanya bersisir, paham terus dipas. Sehingga terus mengenai itaku firasatal mukmin fa innahu yamduru fi nurillah. Jadi yo inilah to fi nurillah. Jadi normal itu yo. Jadi ada konteks iku wong sing ora wali sing aneh. Normal wong wali kabeh. Normal iki bakas normal. Iya bleset Kak. Lah iya wis bleset burung. Dong ya. Tapi Allah itu tetep sakit kaulane. Terus gawe aturan sing gampang didelok. Meteng sing muta'aruf bainahu iku ya kudu blending. Ya terus digawe ukuran salah sataku. Atau ada asyurim mesti ketok blending. Padahal cawe dhewe asline ngerti nek idah ini kudune idatul hamli. Wong bar jima bengi ku ngerti nek jimaan dadi. Tapi dekne pura-pura ngaku gak hamil, menawa dekne terus gugur, terus nganggo idah. Salah satu. Karena salah satu polane 3 bulan. Wah, umume ya, maksudnya kan 3 bulan. Tapi nek dekne nganggo idatul hamli, 9 bulan. Lah nek bayine double. Karena nak bayi ini sing alim kan 4 tahun. Tak ngarang-ngarang. Bayi produk itu jadi. Dong ya. Jadi artinya ini, agama ini juga menyediakan sarana kanggo awamun. Lalu saiki ku debat. Kemis Jumat Sabtu ku sing bener di awal Ramadan. Sakjane wong paling bodoh lah iki iso delok ora usah pinter-pinterane mau. Ternyata 15 sangka Kemis iku bulan bunder sing cara Gus Afif 18 pas bunder kan ada melenceng. Jadi kan ada alamat fisik, tapi kita kan tidak mau. Dong ya. Ya lumayan semacam. Semoga tentang bahasa yang tambah sinten dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhirnya wadoroba fil bab al-Ghazali terus. Kenapa Ka'bah itu kaya? Paham ya amannya? Kenapa Ka'bah itu akhirnya Fadzoroba Abdul Muthalib al-Asyaf baban lil Ka'bah.
Koyo opo Abi Abdul Muthalib. Dekne kan untuk pedang-pedang sing materinya itu bagus. Terus saiki dilebur ya terus didadekno pintu Ka'bah. Jadi pedang itu kan bayangno dhisik kan ada banyak besi. Pedang barang mewah. Materi nek kok tembaga itu dilebur terus digo materi pintu. Jadi kemangane sing jatah Ka'bah ya tak ono Ka'bah sing jatah pribadi ya dikekno. Saking Abi Abdul Muthalib. Sing bakas wong apik ora nuntut. Berarti butuhnya butuh ngono ora ngono. Aku ora usah terus delok urip piye. Kota surat sopan biasa. Ya dadi Fador Abdul Muthalib al-Asyaf badan cara saiki apa dilebur ya terus materi ini tinggal pintu Ka'bah wa daraba fil bab al-Ghazalaini min darabi. Jadi kamane jadi pintu Ka'bah sangka emas ora era Fahd, ora era Abdul Aziz. Zaman Abdul Muthalib wis pintune kok emas. Mergo menemukan dua Ghazalaini min dzabin terus pilar kusen-kusene kok materi Asyaf wae. Tapi intinya itu lomo ya, itu intinya Abdul Muthalib itu lomo. Menurut saya itu butuh HP. Kira-kira lah, cara kok dunia rapi. Jadi nanti sejarah ini kan kita kan kayak nyonjau kadang terbodohi ya, seakan-akan pintu Ka'bah dari emas ini nyonjau kebaikan raja-raja sekarang ya. Jadi orang perasaannya orang kan, iya, ya baru kayak ngerti alhamdulillah. Padahal wadoro babibab terus fakana mongko ana sapa Abdul Muthalib awwalu fakana awwala zahabin khulyat hul Ka'bah fakana mongko ana apa zahabu Abdul Muthalib awalu zahabin kawitan emas khulyat kang den hiasi hu kelawan zahab apa al Ka'bah. Jadi jelas jadi pertama ana hiasan emas teng pundi Ka'bah iku mergo jatane Abdul Muthalib. Fima yasumun, semain Abdul Muthalib aku masih kaya Zam-Zam. Jadi kamane jatan Abdul Muthalib sempurna. Zam-Zam barokah dene Islam. Pintu Ka'bah mewah ya jatane dene untuk aset. Jadi kamane ngeduk Zam-Zam untuk loro kan. Untuk sisi sikoya, loro emas terus dibalekno kabeh ning. Kita bangga dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki banggae wong luar. Ora oleh nabi lahir kaum medhit ora oleh. Ini benar, ini sudah benar. Ya Al-Fatihah. Karena umatum ya aman ya umat. Terus niki napa? Kula niku sampai lupa jumlahnya Mbah menyebut Abdul Muthalib niku. Saking mahabbah beliau. Tiap pidato sering cerita tentang Abdul. Karena Nabi itu betul nanti di rumah Sayyid Abdullah. Makanya Nabi itu sering ngendikan ana Nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Padahal hakikatnya Nabi itu betul bin Abdul Muthalib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Tapi karena yang rumah itu Abdul Muthalib, Nabi sering dipakai istilah ana Nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Terus ditiru beberapa ulama. Qala Muhammadun wa ibnu Malik. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Malik. Jadi Malik jaddu. Terus katanya Jawa yang terkenal dari Sayyid Umar Hafid. Hafid kan Umar bin Muhammad bin Salim lagi bin Hafid. Jadi wong itu wong seraro nyongkone kan Sayyid Umar bin Hafid. Jadi banyak istilahnya. Jika nanti bapak rajelas celakai ya. Tapi nak jelas kabeh ada betul. Sowen. Bapak gak jelas, mbah gak ngangkat. Bulut gak ngangkat. Bani Adam. Tapi apapun itu kita tambah bangga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatul mendaparnya Nabi ini figur yang dididik orang-orang seperti itu. Orang-orang yang menanggalkan semua kepentingannya demi untuk Ka'bah. Jadi kita coba yang mengkoyo Allah baiknya Nabi karena dididik orang-orang yang seperti itu. Mana orang berjanji itu wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatul mana bila mojo tiba berjanji fauna sabun takdibul auladi kulahu qalla sadhan jumahal abada ibtu sudati wa faqari antabi yatimatul asma. Jadi khuliyatu Ibrahim hakaza. Jadi emas dan bagus. Khuliyatu Bani Kinanah ya hakaza. Habis Bani Hashim
sampai Bani Abdul Muthalib. Ane wong udurno. Jadi kena apa Nabi itu spesial. Ya karena bahasanya seperti itu, didikannya seperti itu. Nah, misalnya Nabi itu sebaik untuk emas baik dewi. Ribet kan? Nah, ya ben tambah mahabbah. Jadi mahabbah ben Nabi sing lurus ngono. Kayak wong lurus ngono. Itu roh. Nah, karena Nabi itu dididik Abdul Muthalib, beliau nak istilahkan dirinya itu ana nabiyyun kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ya tadi yang sampai kita. Jadi, karena kelebihan Sirah Ibnu Ishaq dan itu sering dipelajari Bahmun. Jadi, menguatkan hampir semuanya kalau cerita tentang Sirah apa? Nabi itu hampir bisa dipastikan mu'dhamuha itu tentang Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta Ana rika nahnu wa dzurriyyatuna man ahabbana Rasulullah Muhammad wa ma ja'alna mutawassila fika mutahadina min asy-syafari faj'alna ta'ala ilaika lillahi wa ta'ala mubarak muqaddam ma'ayyan fi ayat wa muqaddam fi istiqbalana fi ayat rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adhaban nar Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi.